في جنات الفردوس mais ala fo ka walima don ka barkada masami be shuko ka kila ka duguje an tabdo shube ko chugumi o yala ka masayai dugube je chugumi ya donti dan fembulu o yala ka masayai ambe wala taala tam amba fo ambe kishini nama chamanyi nafe ko ka ga jono samantika ala la yare jomi kanu katime dan fembeka نحن رمضان يغنسنا دانسوني ودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جوامين دولي سلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تا على كسلي جونكا كشيدو على كسلي جونكا نمد على كسلي جونكا كهورن يليدو كويتسنا كنو دونيما الله يا ربنا بايني على فعلك هنانا كمبيل جري كهورن كويتسنا كنو دونيما kofe ambe foli lase na papema fa bele jele ninche yawire mo ke ka sungo tui ke ka baro tui ka lafiya tui kani sigi kene ka sigi chogola ima dige mun na ala kama barati matora wala doni fene mangri yi ka dema plali ninke kana farai palmauka wala sauka shuni aka nyina ma yanyo hofe bayna ala fe bina wati kunguru mindi ala manini sigi bina sabali min ken wati kono yananga wuli ala kan kene ki siri kiyama ala kan kishi ka bo kene ni ka siri aka ambela jilen kelen ka ambe fuli la si kene la domba wi mamun ka sabi ka kene ni choko kadamene domba to din anapal mau anapato kenyon katara se ukachide yerema na Hamza ambafu akatimina njala kadaka munu nyewele uludi bendo nera kuni tuba na chika usoronkana alata kwa afina Saudia ya lidi afina yu timina njala minke wati be welili adola ere katansuro fusu ayu bara minke ambu fulila samba akatimina njala bayina Allah fe alaka saraka ya arjinei ankaramugo munu nyanko kuma yananga seya ani karamugo munu be kene kan nu makuma munu yere feneti kene kan ni farkolo yi nu hakili faralen banka anga fulini wal nyumando ambala sabela jelem kada kan ni karamugo nyon sigile kene ka ki lame aka doni do wayate de aka yere manjiginde do ebina mun fo ale yere ko don bal madola bal don katemeika motige kana ka moson ka sigi ina fo kunvin ina fati foido mami tabdo usigi chuguna le sigi chuguti bonywana niyo ye karamo la doro yere majiginde du ala kira dun ko sallallahu alaihi wasallam man tawadda lillah rafa'ahu Allah ma huma ni yere majigi alai kale Allah taala bi korot yere majigi mi karamo go bla kusigiya ambo do kawye ko foli la sawm bayni ala fayir man jigi dungew ala bina saramin dumar jinan ala kana fawka sarako ala ka here kanawi kasabati di anaw bela jilem kene sigi kunyi munyi no de yamba ani amba to kenyo alayyi jin tuli minke katalo taala ka wole jabi awati la kibora faranye Hamza fe awati fukata sebbi ma kuma ni kuma hakili jigum beke kuma yare klara kuma la don rawde yabali note bante mami kan kasurayre mai uti ka fatu kasuray kanu ba yoro o hanno surayta do ni wala siri ma kikana ala taf iboti yido ito do makoni shone wala kuma tambora ka kanu me ya ni bonyami ka nyesham utanga doni yira tanga korota yira madola tanga la nyesranya yira katime ma so utaka ni Allah taala ka keta ubi nala yefemi ke wati me ambi swama ambi jiyama udama dedu o musorba ko ni atak madola le dana mun kama au yire kera siri wala batola au yire kera siri ko misri dunge au yire kera siri ka fo wajuru lame ba au ka bi wati ma chama mbeseli sikata na wajuru lame man ko mo chama mate ha kaziru name ka barunu name kadongili ulame
ore kanno wamma kren yala muso ni tara gwadawla 10h wati radio bolu dela awla dafe o baroni kelundu radio sanga baga bi doni abaga ke telephone ndi ulube connecté kabla 20 femi mbe mu kadini kuma dola me femi mandini hal no de kadalai ibeta soro mo ko tigirala ona wire kera siri ambaka ala ko anya mesisa akumba ala bara minke anayi misiri tobotoli minke eni wasara siri nale ya dangundo ko ke adamaden nyon sara barajila adamaden nyon sara jurum fanana manka sere ya ni nyon ga nyumai o fanati bashi wadi sajjele na bukhari ko don ala ka cide sigile sallallahu alaihi wasallam o sabawni shudo temena ma do tura ala kira fe o yishuni na gochi kuma nyuma kunte ala kira ko washabat amma me ko shuwere yi kumbo o mamun be kira fe o yishuni tan bara nyuma kela kundu ala batola kundu o foli min kera ala ka cide washabati were fo mun ba ala kira fe sallallahu alaihi wasallam tanoni kama ke kilinyi me kira ka jabi kara kili shu folo o matanoni so kira ko washabati shu fulana o tanona ala kira ko washabati saba o kaba ko yara o yala kira yin ka sallallahu alaihi wasallam o bala ka ci de anyi shu folo la bush e ko washabati fulana anyo tan e ko washabati yala e ka washabati ko ro ifen jumai ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako shu folo min be ni aw yala bushi ko man mante ne ko washabati o te doorede aga jahannama kono doni wajibara ala kan gishi ka bonno shuflana mimbe nayo tan ka korata kuma nyuman kundo o ne ere kunta do me aw ya tanoni min ke go fene mako washabati o washabati koro e fen jumai akar jina kono doni wajibara o ko fa ala kray mo fo ako antum shuhadaullah fil ard aw de ala kasere o yedu ko lo sanf nako mamin kay hal ala yoro la tigi kay nako femi may ala yoro la may oni aw sirera samba ka ala kola aw sirera ka dina minen aw sirera ka wajulu la men aw sirera ka karamugo kanun o bayra hali ala fiya biti kada ka ala kira ya fa sallallahu alaihi wasallam antum shuhadaullah fil ard aw de ala ka sirewi du ko lo sanf aw ko nin kay ala fiya kay an fana banga siriya fo ka dauta an ba dagun ma filam ma chaman bi fili dangun ala ko ma qur'ana fi surati dhariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kali ala majinani ana madin da dore shikam funa karale ala batuli o bayira dangu min bana ala batodo de ala man danka nan bla villa ba jola de an dangu ta anga ita shika jenyani sigi nyogon to utaide an dangu ta anga wasuna anga mablitigi yayi andan kunte anga fini nyuma ndon ka fanga fini nyogonte andan kunte toko soro yi place nyinite andan kunye fendumai ala yamla femina abi fodi mako ibada angara mo kay ibada ko fode no Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ko kuniya me ko ibada ko kuma kan faralende nyoka mo universel li do ko niya me ko ibada ko mo universel do wala kalimatun jami'a li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda من الأقوال والأفعال والاعتقادات الظاهرة منها والباطنة نيام يقوى بطو كوكما دي دوا بفهم بأنفلوبي كابفر نيوانك كدامن كتاولا أني فوتاولا أني نيتا ونمون فمين كدالي نيو دون كبا كتالا أني فوتالا أني نيتالا كبفودي ما كفوكو على بطو أنكرا موكي يكورمي دي على بطو لا نيدو oni adama de dankun don kleti boyla ni dankun don teke shitene ka jamamai ni dankun don sayati chuika ni dankun fene don sayati shui ni dankun don mogo temeto ika sodala utu kun free ko eske te foni mana aha temebo ka fo ika dudi ma ko eske wal ma ka fo ika duma ko eske o kore fenju mai kar sa joti sayala itara wati ni jokun dala ku imani mangade o eni nyumane kunganga sa ni tara ulasa mko yado mko mando abana nala yado ka bafu imachi bayira ka fo musoro baka ni kuma minanglu donal ani wasara siriya isa kadaka ala ka chide renya ko sallallahu alaihi wasallam ma do ko mun fora
mado tamna o yala créer plan ka taga sili a do shuka kabur ko do ne ko aha o fana kelen be bukhari kelen na muso do ko be ale yere ya yere dialam misri bara ina fa kanu wanga muso ko chama tasro do ta yala musai bu yere dialam ka misri fura ka wusu ka jika dagawla do retay juma so mala jona yani mo kana misri ayaka wati be dialam o wati kelen la be misri fura abe misiri kasajiya o wusulan sogo yɛrɛ misiri biro ta hakɛ dɔ musokɔrɔba yɛrɛ de b'o bɔ a yɛrɛ kunna k'a la ka so k'a kasajiya k'a kasajiya kɔni an b'a Aisatu ko Bukhari kɔnɔ ko Ala kɛra y'an bila an ka misiriw jɔ an ka duw kɔnɔna la mais condition b'a la dɛ sokɔnɔ misiri ko condition b'a la dɛ a condition ye mun ye k'an ka misiri ni an ka sanuya ka tila ka misiri ni ko k'a kasajiya o kɔrɔ ye ka so man kan tɛ ka sanuya ka tɛmɛ Ala ka so kan ayi كذاك مسوري لك السودي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ألكم مسوري لك السودي أو كان فوي ولي ألك سكنني ألك لينس لمسورة باكو يا ربي ألم بيجوني مسري باري لفانتان يكندو مغون يبي باكنا إن فويادا مدون تابلي نكسا بيكون والما نكسا بيفي مغون تيني نايكو أنا كليتي بويكو أنا نفنتي دي كنا hali e ka janaja kɛcogo o ni fɛntigi ka janaja kɛcogo ti kelen ye yan o ti karamɔgɔ ka kuma ye dɛ aw yɛrɛ y'o seere ye maa dɔw bɛ misiri tugani ka ye yɔrɔ bɛɛ ye misiri ye bɛ karamɔgɔw fɛ alabatolaba mɛ ni dɛrɛmɛ t'a kun a t'a somɔgɔw kunna o tigila maa ka fatuli mana fɔ an ye ni maa kelen kelen tɛ bɛɛ b'a fɔ k'aw kipelen don maa si tɛ y'a ka janaja la awɔ janaja la ye anw ye fɛntigi ni fantan bɔ ɲɔgɔn na dɛ aha ni sara ka dɔɔni t'i kunna hal nan ti do an gi to ko me arajo la doron an be take ki ka jena ja kayro de fa de be kasoro an ti do e ame munyanzei femi mina soro ko klani nyonje o de yanzei me fantanke min be ni ala jonyuman obisa ni misiri ma dama doninte aka jena ja be ke ka ba kabo kele kare kono mo do ba fo kale ma ba kala ore kama fantanya jotala aha adu fane dan fe ni no fanyere بدر عليك كما دبي رضي الله عنه وكيد الفقر أن يكون كفرا كفا تنيسر يرى أكاك كافرية يكون بدر عليك فانتنيسر يرى أكاك كافرية بدر عليك كما يلي أنك رسول الله عليه وسلم أيني لكلم جوني مسومي بيك فوكاسا ركسر كمباك على بطولة musomi be ka foka sara kasura kumba kala pasola misri korona dana jabbe kelen kuma mina do ye ci fala kray sallallahu alaihi wasallam o mar dabo ka muso sabotere o ya dabo ala kra kala fiya di kam kada ka ulire muso yi tugoni yan kana ala kra la déplacer ni bela ay ni do kesa ni dugu jera ma fala kray ka fatwa ye muso ka dana jabbe ke ka bawati dugu jeli fora la kray riwaya dola wal mala kray retme tola anyebe kaburu kurala kaburu ni nyonti ayo kaburu kuram ya yin ngalike ko ni kaburu ni shudo na wati dume ko ala kra ko karsa de do ko karsa jume ko karsa min ko man fa misrila nale de kun jombe ni misri baraw yi ko de sara afatura shukona na ngol mason ka ti diranji anyre ya ka jana jabbe ke o de kaburu flew yana ala kira ka nisɔndiya nun ka baara ye ala kira dimina de sallallahu alaihi wasallam o ye nasira dɔ ye nasira filanan u y'a fɔ ala kira ye misiri kɔnɔ ni maa min kun b'an bolo misiri kɔnɔna la n'a kun jɔlen bɛ ni misiri baara ye ala kira fatura dɛ mais anw ma sɔn k'e degun an y'a ka jɛnajɛ kɛ ko ala kira dimina a ye mun fɔ sahabaw ye a ko dalluni ala qabrihi a ye taa su nin ka kaburu yɔrɔ yira an na ka seli kaburu kan ni ma bɛn ni janaja ye a dalu filɛ dalluni ala qabrihi a y'a ka kaburu yɔrɔ yira an na o ye mun ye n fana bɛ taa seli a kan aw selila kan ne kun tɛ yen o tuma ne fana bɛ taa n ka seli k'a kan maa minnu tugura ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam olu yɛrɛ tugura ala kira kɔ ala kira ye jɔ ɲɛfɛ ninnu ye sofa la bɛɛ ala kira yɛrɛ selila ni silamɛba nin kan k'a to a ka kaburu kɔnɔ ala kira bɛ ka seli a kan a tilalen seli la a ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko nin kaburu kɔnɔna ninnu falen don dibi de la a falen bɛ dibi la nka mun bɛ kaburu kɔnɔna nɔrɔ
kale kira be selimi ke shuka ko de be ke sobi ka kaburu kono na ke noro bayra ni shusu no aka no ka jana jadu gona ala kira sellamu kan kumaro la di sura fana kunta amadoni fentige amadoni plastique bal kumaro la yere ni sige sigeli ke lawta to mana yere ali hadisa kono to mana atawati ngombale kira bani ka cheni ka ka bunyaira walma musoni ka ka bunyaira aramadi ka baradi ni bara je fuiti aha idangu no yije wallahi na fuiti la o idangu nyala patodi itara fewere de ke mun taala ko idangu ti blomi idangu ti drogu tai idangu ti jine yaire idangu ti subi tai ma korfo mi sanga subai ko idangu joyi idangu ni fenjumei alabatu lo alabato yije kuma dola hali bakati ge wulumi na kadala yekatime hali le min be na to foli mandanyi wolle obejala yekatime asala yo fa suratul anfal la wa inna sharra ad-dawabi 'inda Allah alladhina kafaru akudam fe min ka kwala yekatime dam fe beka ko kafiri ni kra kafiri manala kafiri de ka kwala utala yekatime dam fe be ما لبى فورا كن كلمة كم دابة أولئك كالأنعام بل هم ضل كافر كلمة كم دابة بل كدابة يربي كلامه كتيم كافرك إيكا سرا إسبالا إيكا ولو إسبالا إيكا نيامي إسبوبالا ngani kera kafiri ki mala don ika sara mi fleni tigelembala o kadi ala yekatime kuma korayni ni hali wulu min be na maralite be ni condition sabati ika wulu ni be jalayi katime kadaka ika wulu yi don awre ni fo ka tale na anga daba bela ko daba mita tigi jamfa ko wulu ta tigi jamfa bala ha o wulu ye don mo ko ton chela ama son ki jamfa e fena tigi enjoy e tigi ta ala ye bla baramina yake wa yala jamfa mi ma jamfa يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أنا قاو كنا على الجنفا كنا كرا الجنفا نو كرا بنا ويركدنا يا الجنفا كسرابا كلام سلب بالي على الجنفا لدي على ولي من دون بالي على الجنفا لدي على إبلاي كبار من كأو كبالي على الجنفا كذاك كابني ندوي لا يرد تعالى يكوني ننا يبيتين لدوما عليه nana itiri tinda ika joyi idara fewre la munta ali dina were di tama munti islamiyyi yala jamfa yala kira jamfa iklere ka iyere jamfa kadaka ibn atake mai mato kandi wati mine bi jahannama kono ala kambele jinin kishi ko bonima danku mimbila ni no de wambaya dankundo o de kama anyini kuma nume anyan mene wasayaqra de ko intiqal min darin ila dar nafara ko kan sassara o kura boro suddo di kono kata suwere kono ema yanga ma baw ba fo kuma don kuma kasu mayre mara aha kumbe jiye kono ayu bla atara kiyama ro filipanti kuma do ban ve ko kaburu yanga sola bayi kaburu te sola bayi ne ni kala yini jiye sola bayi ma fili aha kaburu yanga jiye sola bayi o me kaburu te so be la bayi ne kada ka so do damene no e kiyama so damene di kaburu yi kama kaburu kera barzakh kelema komi transit ni mami me voyager ka chaya transit yi bo don ko so ebe fe katara saudi di kata umra la saudi yi avion min ta ya o turki ka avion yo dita yi turkishi min ta ligne directe malini saudi cheni turkishi oti fona kera vol charteri no te vol réglé mi be o ligne directe avion mi na mon kesisa avion ba nyeshini Istanbul jamana fenfe avion be jigam fe ni a avion ta ibe fe katara jiye jamana bawerela avion ti nyesho jamana bala fola de abora ni am fe ya betani ya ka jamana de ka folo ni be fe kata New York ni Ethiopia nita abe boni Bamako ya kata jigini Addis itara avion mi na ibo changer avion werela benimbu bulu mun kan kata New York abi tayi ni beta Amerique ni Air France tayi be fe kata New York Air France beti Black Paris follow na i Black Paris kuma na ibe avion changer ibe soro ka avion were tayi mun na beneno na be fe kata Amerique ni Royal Air Maroc tabit
ni Ethiopia ni fana ta abeti ni Turkishita abo chogo kelena abetani Istanbul na ibla Istanbul watimi abe soro ka avion changer ibe do avion wala kono kata Madina wal Majida kati ka umra ibo watimi ka aéroport la de abe fodi mako transit o wati kunguruni mi ni bo ka aéroport la ite bo kene makata dugu kono isigile ba aéroport kono infolo ibaka ika voyage ke avion makono ibo frontière ni mi kede abe fodi mako transit wa am fene bora jiena ni sa ni bora jiena masekiyama ibe kaburu kono folo yani kiyama wulice ibo wati ni mi ke ko ke abe fodi ma ibe transitila wadi barzakhi don kelo ba fodi mako hayatu barzakhiyya ni mami dona kaburu kono kibe chamanche sun yana ma yalla folo kaburu yodi note ika jie ika sola bantere ika jie sola banko ni do me kiyama so damine wadi kaburu nale nyani bolo fembe kay bare kamala krade laki itu kaburu kuna dondo sallallahu alaihi wasallam ako sabo ma koni yoro mi fleni nini nyana femi mba ko fe ko kay nay ngani ni chiena femi mba ko fe ko ka jugo katimaka ولمثل هذا فعدوا نيورون نونا نيونا كانغا لا بند مغوبي كابرو لا بند amba foshu chama makala ka jigironya ala ka jigironya damatsa toki jigiro be nyad aha o kasoro yere fene nyune no nyu fenyu mana ni nyuna fenyu mana mawka do bi deme jigiro bi nya eme shike jugo kulunyala na fore ka sili bi ba ikasuibe kalunti ke ko dayira enyo ko mabulu bali kunti karere kono i kera demseni ni bora ka ba be dusu bi tien i mawtoro i mawtoyo ka klaki yere toro esali hal ni mawi marku fadgo ki o be kishi kabru kono maw ka do bi demede no te ma ka do te ma kishi ni tala ko kande ore kamali jien be sella kafiri shuka uta kishi mami te seli ire nega na tite mak hal ni jien be sella shuka bal ali hiji ke jama no selle shuka kasuro ye kafiri yere jamfa itekish ron ni gano kuma do ban fe kan ni masiri jugo kanya man ñu wonne kuma flay fo adam madin jugo de nyaki to seli de la mais ki ban selle jugo kanya ay seli de wallahi seli de ba to mo go de fariya ka seli shuka seli de ba to kaburu konona abeno bayima seli de ba to kiyama kene abeno bayima ya Allah taala ya fana qur'ana konona na لما فيجوك كان يكيك سيدي وقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كوكا سيدي جو ني سيدي جو كبي جين كبو كونغولا أبي جين كبو فنشجولا ولا ذكر الله أكبر على كفو من باكو نكو دي فنا كبو على كركو دي سجلين صلى الله عليه وسلم أبو أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فنفلو من بيني جون بفسان نوكي قيامة كوي سيدي ni ka seli nyana document so be laje ngani seli manya abana hal ni ka so ni ka fento nyana la mo kutala itayoro europe liman yeno e jahannamai dem sanwa ay seli de ay misrifa o kam sa ka balani forofa ay misrifa o kam sa ka potude mifa ay misrifa o kam sa ka taswari da santi kenek ay misrifa mo go kawla goshi ki nyogon dem seni ka vicien i ka vikashi kadi alama o kamsa mogo kadra putugi nofe ki to balani sho kene kan kada kay shumele gele dali balani folo tina jota an wasro yeji jedi ishumele gele dali jiji utina ran formi kuna bada ko besi hani yubulu fasan jonde be wele no wasro islamai almami an misri kono maw nolu bani shuna kaba abana retede hali sumogo be to ko tiye so nofe shudo be to wacin soro shudo be la gushi da sa sumugo ma kutonya na maya akele ba ko me anya musoro ba min kala harame aro ni to dum ko ni mami ro misri mami kara jola meta be wajuri mami ka klifa le be wajuru aro ade ko ni e to dum ko ni so kayika fo ka pa kungai to dum titi meni kala asa to fene sa to la mai kadala kraka di saka sallallahu alaihi wasallam ni tasma imam fa kikra shebushu ka chale adela ka fusa ba on dondo alayhi salatu wassalam ko ya rabbi shebushu ke majuri ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ni imam zara la kasrala man qutila fi sabilillah fa huwa shahid ni imam zara la kasrala ko de shebushu ala kira ko shebushu ka chano yede
aha keleke yoro shu damati ma ke shedu shu yede ni sara keleke yoro la ke shedu shu ni sara jila ni tora jila ye shedu shu ni tasma yijini ke shedu shu wa sahibul hadd ni fendo binika ye shedu shu ni muso jigin to la fene amba fonu ma ko muso kele ni muso toro la ke shedu shu ana kira ya fa kitabu ba mi man fa ya ko muwata asharhu dobi ko tanwirul hawalik ale shedu shu jati fukata se tan shegin yonama ha nini soro hali kono dimi gele ni ma sara la ibe ke shedu shu hani kono boli tunika no krasobi toral ibe ke shedu shu ni sayi kin walma bunte ni wodi bon ibe ke shedu shu ni sara accident fenena ibe ke shedu shu la ni shedu shu ya bebe bla minan jume kono mami sara no soro salame do de shedu shu te ke kafiri te ke shedu shu ay avion ka bini kafiri ika sala shedu shu ya to la de jufara ete shedu shu o yi jufalindi jonyi shedu shu mami to salame ya la kasa ni sa chugo dola o de shedu shu o kama demsen aw kana o take nyo nege kanga nga demsena ke nan gorola demsen chama taka korosisan ay sa yake chugo laje a demsen shu man chana makoro shu aka na were nege ay al mamu nyinika abe seli shumi ka kare kono mana kalo kono a demsen shu ka chanka tima makoro shu ni tara morku fenana shumi me sama ka bogle su chela a demsen ka chana makoro ay kabru dum gardi o nyinika shumu mbi temeteme katimale la kadu shumi mbala ko demsen mundu munu shiba damne binan naka jigi odi ka chanka time mu ba damne binan naka yele safa oh nan be nan wati ma demsen sa ka cha wati mina o wati kele demsen ko nu yere nege ay ibe sa wati be aha nyoko negen kam mbi ve ka kabla ka ye shi jansoro kabla yi nyoko negen titimaka ne mo ke saraka to sanke mani mubana mfa yere sara kuma mi kemeni bisaba anne ma kuma ko kemeni biduru de ko be ito soro de shi jambe bo ala de yoro mati shi jannata kasuraina ala mabala imam qurtubi al-maliki ayi kan to ka kuma na ko fen sababe ala yodubana mashita do ibe sabdo ni na itado ikala na chugo iti sabdo ibe sayoro mi na itado ala yike doni kala chugo sayoro itado ibe sasa chugo mi fana na itado ibe sasa chugo mi na iti sa chugo do ala ni bele jile lubana ni kora fen jume anganjes na da mayade ya jija ka jesri wallahi sayati shu ate fosla men nyuma ma bada ko sayi shu abdullah ibn umar kelen ka fani fa iza asbata fala tantazir masa wa iza amsayta fala tantazir suba kuni dugu jera ki toyi akana kiyena ko shube ko ki toyi ni shukura ki to diana akana kiyena ko dugu be ja ki toyi abdullah ibn umar kan kuma ko fe sayati islamishu islam bene jiri la bene ne kanka amene mi la bewla ni sara do mi ma fu yina ko mo be to ci ko fe sayi shu ka da kai ma fu yina am ni jana jado ke semini temeli jiri bugula ay rekanu ba do amayna la fa alaka ya fama ibrahim semba ya naka fatu ayaka fambe labe meni che itamiri abada itani saya resulunya kadaka atinje tiche korboyi sambi duru ni do yera ka titime fla sabani wana ka titimo meni yaka fambe labe wa yasara bela ni fatura kansari kana de ka selin shuka naw tara kabru dona nawe do ka kana mugo la mele ay mugo la bla kabru dona neti femma ka toro ne ka dina jasobiya ni sara kile sabasarakati aka no bonna de kile wolonfla aka no bonde kile binani aka na bo jonyere ni fanyanzeli asongo afaninchini akoroke adoni aywa adew misri seliwelela katase ateri doma afurumuso atenamuso mami sereyara be mo tambo wala saka na kenyon samay kabilala ko yana ka fatwa yini nifo wachami ndo fana mara bu kalangede menimi jantuire la nina sigira ba da tuila ay kalande ke kadaka bora union soviétique de noy moscou ya bora indi kana professeur de kondo université la mena ye fen medine kunga ba be sebebe
aba besebe kili abe mi yere ka wajul la me dondo abi wule ki nyini ga ko nyini mi ka wajul la wasro yere hakli taala abe déplacer ka bo fa ka so kan isro misiri la ka ojo kala nyeni me ka kuma la men yoroni ni mase kan fam wal man de la kan me kar saka kuma la me ane ka kuma foro nyongo item blasirawa wallahi akapara kunyini ndi ambe question réponse ni ka samedi ababla groupe musa fe dinye kono dan shita afato ni sisanje do mi mbora ko fe ka ala sam anga ni famu karsa sababiya anga ni fene don karsa sababiya o be ya ventire o di mun be jamana koka me jaba ka saya de la afatorati wasaya mi no ka fo kam mena banana o te koy afole misri wala la yere amadala almami yere wulle ka kuma akoni ale nyininka parce que andara jana jala la asara kale be son ka fo ko cheni sa fajiri sele ale ko kasoro don fajiri a moseli o du seje mana o kunun fajiri akunyo de seli akalma ko mi fajiri de che fatori kera wala kama fole almami yere chena kuni mata fo ko saya chuna almami ka me marola galera makutu o me anye sere soro misiri kono janaja dobe ni tere yikuna wulule Allah almami yere be mikro ta ka tigi ka janaja fo ayi chesiri min ke islamiyala hali chesili yoro fardawla be misiri sili yoro fo ngongo chugumi karamo ke da sira be ma o fajiri abo siriya fitri ni safo ka bo siri ni yoro me be ta janaja dola atigi ka misiri sili tede atigi ka sili yere be so soli be kala ka fo ka be sili misiri la o tede akume sili yere ibo janaja yan fe ya ere be chakoro bayni akide ko misilo ayo nete sokono mo wede aya bayni ba fana be ni ngako ayo aya muso ni ngade ko cheni muso de benyo kana ma aya muso ni nete fendo akaseli ko abe muso ere ni ngabo ko ayo kolo shikuro do kumba bulo de ani tasali no ko ni borala abaka munyi ni ngade ke ne ma fen famola hali sai be ni ngale lay ko herebe fena no fe no tay ma jabi ka ba e jabi raw ebe fe o kam mufo te bom go dayo che ka fa muso makati sini muso ka fa che makati sini an ga société te soma ni ma kelingelen te ma shi te fariya ka no ko musala ba an fe che ko robaki kanto jamala ko nya farawna aw nana ne de men denge mi shu kuna denge kunti siri o ka chambe amanjaw ene afonga kuma chamana ya ngamboro jana jado kalama jamana ni kono ya walma kaptali ni kono ya walma communication rela ya akera almami mi bolo abi nyana maya asegane ndo bi kono ambe do ke kene ya ni shija sala ka kalfala almami klale sinila akofe mo do di gerala ay rebo do yim misri duguli mbay ko almami ndo ke bana ba todi kumbora so kana jigin fe me ala ya ka kalfamina be fesini 10h anga jana jake ay mu fa mami o rabbela mami dalen be chela misala lay ka misri président o ka grena ka balma ke boro ka dugula kana ko fatura est ce que be ejité o balma ke ka salama yala misri président ga ci fi misala ci fola mami o rabbela dur mami mikrota am balma karsa ko ka do ke boro so kana banabato ka fatura o sini so ma 10h o jana jay ni ci gelente ma bolo ambe ka nyongo soro ka soda parce que almami be cheni de don me dogo ke bana bato mi nana almami todo ato du jale 10h islamé we nyongo soro bamba to ka yoro mais jogo do kumbe almami na malwari ma chugo jana jakene ka kumbo kede jogo kumbala de shuwo shunata do e min kara sobe ka la déplacer na be seni shuka be de nyini ga jama cheda aywa karsa kunta dole ede ko angana annana de ibe sereya ko slamedo akume selewa o kunyal mami tabuli anale 10h o yeshula bo Canada sofa o glanglana yanal mami ka kibaru fili ayi kanto tieni ma ay bambal make ede yamule Canada idoro kemin nana ka bosu na fatura ni yamule kana jana jalla ambe ni ka yala akume selewa yoro ni ngal geleno yala akume selewa kara yoro mina cheyi kanto ko almami nyina nya sanduru yi togo do ko nukumba la islame togote ma sanduru yi ni ayo togo yelema aya togo yelema ka bola ka ke islame togo
almami ko ne yi ɲininka i balimakɛ ka seliko de la ne min ɲininka ka tɔgɔ yɛlɛma ko la dɛ yala i dɔgɔnin ya kun bɛ seli wa walima a kun tɛ seli alimami seginnen ɲininkali ka siɲɛ filanan na ale yɛrɛ dusu bɔra parce que alimami y'ale ɲininka jama min na o ma bɛn ale ma a dusu bɔra a ko alimami n'o y'a sɔrɔ i sigalen don ne dɔgɔkɛ ka silamɛya de la ko n'i selila kan i bɛ kungo sɔrɔ kiyama n ye sira d'i ma seliya kan ni kungo o kungo bɔra la kiyama ne bɛ don i n'o cɛ alimami ko ne bɛ se ka don ne ni n ka kiyama kungo cɛ e sɔnna cogo di i dɔgɔnin ka sa i bolo diɲɛ na yan mɛlɛkɛw natɔ a nin bɔ munna i ma don mɛlɛkɛw n'a nin bɔ cɛ ko ne yɛrɛ tɛ ɲininka tuguni yɛrɛ sa e ka yafa n ma alimami ye mɔgɔw bila banbatɔ nin a ye taa muso wele ka na n bɛ fɛ k'o de ɲininka o ka fɛn nin éclairci a ka jaabi jɔnjɔn d'a ma kuma sina ka caya ten mɔgɔ ko alimami o tɛ kɛ dɛ muso ye filiya fini don ka ban k'a taa wele ka na ni muso mana n tɛ seli su kan dɛ kuma dɔ la fɔ alimami ka kɛ maana sévère de ye kuma dɔ la kuma dɔ la i ka jija hali ni ma kɛ mɔgɔ gɛlɛn ye mais diinɛ côté kɔni na musala bɛ musala la ka n'o don ala ka sariya yɔrɔ la dɛ o don taara muso wele ka na dɛ muso de nana k'i taama ka n'i jɔ jama cɛ la alimami ko n balimamuso i cɛ de su dalen filɛ maa kelen min bɛ se ka seereya jɔ bi ni anw bɛ seli a kan walima an kana seli a kan i kelen don maa si tɛ muso dɔ ka tɛmɛ cɛ kan maa si tɛ cɛ dɔ ka tɛmɛ muso kan an b'i ma ni ala ye i bɛ sa i n'a fɔ i cɛ dalen filɛ cogo min yala i cɛ kun bɛ seli wa walima a tɛ seli yɔrɔ ni ɲininkali ka gɛlɛn dɛ jaabi fana ka gɛlɛn dɛ walahi a ka gɛlɛn mɛ ni mɔgɔ ye ala minɛ ka ban i ɲɛ ti maa si la muso y'i kun bugu dɔɔnin a siranna o kɔfɛ alimami seginna kuma kan muso y'i kun kɔrɔta a ko alimami ne ni cɛ nin ka furu san 5 de ye ɲinɛ san 5 a ye n furu so de a banalen de n dara ka kana yan an filɛ furu san 5 de la mɛ alimami o san 5 kɔnɔ ne ma deli ka n furu cɛ ten dalen duguma don kelen ko Allahu akbar ma deli k'a ye n t'a ka seliko kalama dɛ hali n'a bɛ seli ne kɔni ɲɛ ma deli k'a ye alimami ko n mago bɛ mun na a banna ka ban a ko jama ne de y'aw wele misiri kɔnɔ aw kana janaja la o tuma n yafara bɛɛ ma alimami yɛrɛ y'a ka samara don a ta la a ma di cɛ ɲininka tuguni a y'i kɔ maa fɛn fɛn nana alimami ka sira fɛ bɛɛ y'i kɔ bɛɛ taara a dɔgɔnin si tora a yɛrɛ bolo yen est-ce que ne alimami donna nin na an ka misiri bɛ fa wa a ti fa de ye misiri premier étage b'an bɔ tuguni o an b'a kɛ jamana wɛrɛ misiriw ɲɔgɔnna de aw ɲɛ bɛ misiri belebele minnu na ka jɔ diɲɛ na k'a ka bon misiri sabanan kalo tɛmɛnen dara mun kan dɔrɔn misiri dɔ dayɛlɛla Algérie diɲɛ bɛɛ kɔnɔ misiri sabanan de an filɛ waati min na misiri dɔ dayɛlɛla Algérie sisan ni Maka misiri bɔra yan ni Madina Algérie kam ni misiri ba de bɛ na n'o tɛ fɔlɔ yɛrɛ misiri min tun bɛ Casablanca o tun ka bon ni Algérie misiri ye o filɛ ka misiri min dayɛlɛ sisan a ka bon ni diɲɛ misiri bɛɛ ye fo n'a kɛra Alikaba misiri ani Madina ta ye mais menari min filɛ a la n'o ye mihrabu ye jamjam min bɛ yen diɲɛ kɔnɔ misiri tɛ yen mun menari ka jan ka tɛmɛ a kan a ka jan n'a bɛɛ mais n'u kɛlen ka misiri belebele jɔ a seliba de bɛ yen dɛ a seliba de bɛ yen dɛ dɔw yɛrɛ b'an ka société dɔ la gosi yan k'u tɛ misiri wɛrɛ jɔ ka di mɔgɔ ma ni misiri fitinin tɛ yan'a k'u la gosi ko misiri fitinin o misiri fitinin nin e de la k'a falen ye jama la fɔlɔ e de la k'a falen ye ni y'an ka duguba ni yɛrɛ tɛ i k'i to voyage yɛrɛ la kuma dɔ la i bɛ misiri dɔ ye a lankolon don seli waati bɛ se misiri datugulen a seli ninnu caman ye duguba de ye yan dɛ a burusi kɔnɔna ninnu caman na seli tɛ yen walahi seli tɛ yen an delila ka taa wajulu la burusi kɔnɔna dɔ la k'an bɛ taa misiri la alimami yɛrɛ ko an ma ko misiri datugulen k'a datugulen an ko mun y'a datugu ko ni samiyɛ sera olu fɛ yan ko tuma ko dugudenw bɛ bɛn a kan ko ka misiri datugu parce que ko bɛɛ bɛ taa foro la ko n'a ma datugu ko falen ni baw de bɛ don a kɔnɔ ko de kama olu y'a datugu est ce que seli bɛ kɛ yen seli tɛ yen o de kama n'i ye silamɛya pese ni duguba ye n'i ma ti munumunu village la i bolo y'a jɛ dɛ walahi n'i ma ti munumunu village la i bolo y'a jɛ san dɔ la an taara dugu dɔ la yɛrɛ n tɛna dugu tɔgɔ fɔ walahi a man ja Bamakɔ la yɛrɛ a man ja yɛrɛ o y'a sɔrɔ gidɔrɔn nin ma da fɔlɔ a man ja Bamakɔ la an sera yen ka bɛn ni fitiri seli ye seli welela ye seli wele a ye fitiri de wele
a clara yoro mi anya bala bora tuguni abaka ta dutigi beta to ma kirinkiri kulubali ayna de seliwelela keita ayna de seliwelela jara ayaw gere seliwelela abaka beta to ma kirinkiri annale ne ya nyininga ngoye seliwele clara ka ta mo wole mo beyi akoye kramo ka yi duba ko mo godi an ka duguti son ka seliwele ki ma ko an ka duguti son ni seliwele beta dutigi beta to ma kirinkiri ni nyina na mun ko tigitina o ba fo ki misiri de wele mane wele iya misiri de wele imane wele a jamana islamiya binti alisa bara be dawa kala o bulo de karamogo da bara ko bulo an ka wajuru kala o bara ko bulo kadaka halisa doni be famunje an ga jamana ko ya oni be yeshi islamiya ma ki yeshi silima almamu tesegew ne almami banka silimu go fen ban mashu kaya wallahi atigi be misiri bla abika misiri bla kay ma yoro wa foka saya sama tinga ne nyumanta kanyeshin na sigira yoro ati to goduma fo barola iyala ta de kede me yeji wuli ko de ke kanyesha ale ma jamana ne almamiya ma no wona islamo wallahi jamana ne almamiya ma no wona fen mana nyeshi almamima muntara nai ashite fe almami ka fo ko ai ni furudo ambalmake ka furu beede ne nyini ngali ci adoro mangame wuli ni dengulu do ne nyini ngali ka sorola sowa furu kumbe wa beta wa mangame sinka wuli shumana na kika selaka ni manya chogoti juma do shudo be bo mabli kono doro almami do to be shudi ha ubesinga ti soro almami sokonoti ay wal mami ni juma jigina jana jaba ngolo ya aw ni ala cheni e bunyai almami ni juma jigina jana jabiya almami mana fa be sege sege ke doro man gambe wuli ire ko sini bardo be fara shu ko mo gon ka ke kere ko salame be kele sa nuna na ya fi jono ma fi jona selaka alors que ne selaka no soro shu te sili o ma kelo ne be klaka ti to ko chien kan kan almami be selali sili bali shu kaya parce que an dabe mungu bo chugo mi abe nyenye fene bot ande ba be fo wala kama jamana ni almami amano wala wallahi jamana ni karamo waya mano be duwa ko yi wati be afana ka duwa ku yi reka mambe duwa ka ambani anye kibora mi meni memo woni soja yi bara minke ambani ala fa ala ka bara nu saraka rajine ala ka mo ya ko fe mum ba de ma ka bara kelila ase ko sambe tige ka to ngomini ifatolen ko fe ni mo masoro ko bara bela jinin ci yana sabe na kuma sigoro ma flana ma fatuli fen jumebe asoro akko saya kofe maka bara jume be continue komo go fene be bara jume ke no bi so isalen ko kuma fla ere mun ke hali salen ko baraji be continue atiti isalen ko isomo go be fen jume ke aywa ni o baraji fene be continue no ko kuma fla de kuma folo yi ere salim ko ire bolo yi bara min ke o ye jumai hali sali o registre te datu o baraji be continue kuma flana i ko mogo ye mun ke i kofe hali sali o be continue amo drone de développer ka kuma blayini ala sona a folo yi ire ye bara min ke ki to nyama yala ni sara no baraji be continue o ye sabai الكريم صلى الله عليه وسلم أقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث نادى مدين ساركي كبار ببتسكي كفنا كري كبار سبعي ni fatura seliti ni fatura sunti ni fatura jagabana ni fatura hijiti ni fatura yukume bara fenfeke ka be bana asemena gafe mina okurula me gafe sababe o dayele lendo fokata se jinyo wulima saba o folo e fenjumei o di sadaqatun jariya sarakati min be na be boli a sarakati jolente de be boli de be continue yani kasa ibo glandi aha yani kasa iko mo be se ka kede me yani kasa ere ka chaman kala sarakati jariya wala sai ka famu ka misri jomo go ka selaka sarakati jariya ka kolonsi kren yala forage kolombe koloyene ngambe wati mina bi mun garanti den do forage ka forage si ka di mawma jiko be yoromina walma yiri turu mugo be siga sumana walma o ba dengu o ala kama bara min be ni mugo nyeba o ba tono zoro hale sali o bara jiti konti
min ngam wara ko no katiman kan waqfu fo ci go la waqfu ka fenjo ala kama o koro kam misirijo ite togo nyini na ite jamu nyini na ite keleke ite mugo kunada la tubtulu sadaqatikum bil manni wal adha iti kasraka bolin ciye ni kuna daliye ni nini iyo misirijo ala jati de kama mugo be sela kon halo misirijo baga mugo tago ima wasu ima yire ke ima kele fenke tanga misirijo ba do be angoni be awfo misirijo ma no mais o baka action do ke misiri kono sisa yaw janto mugo ka bara be kuma hanni dama kuma do be nuye misiri jo halsa misiri mara bale de bo ale de be vente locale ale de ba fa ale de be courant kala ale de ba fa ni filla dongo do ka courant kala na le te ito ni jamu ni fillo ma bo fi no sureti re to do abi to fi wodo akora yaw janto de misiri jo ba ala kama barakela te présenter tande wan ma be keleke abe kelekele al mami no fol mami ka tale ka dabadade la ale ya fo chugo me abe ketele al mami mun kala o tede misiri tigi ye mun fo o de khutubay iye mun fo o de wajuri iye mun fo o de beke ni al mami min te so ma ibe ta abina ni ndore ko blay no nini kare ka bara mbal make ne ma fo yimi ka bara kala kama pasi ne ti ngani e don me kasabala de ye mo go la srande kam misiri jo ako bebe de bul ede bal mami gidi ede be misiri ko mo go gidi fon fen na ma fo e ya teke ikala kama bara nga kasabolin o ma do be o be misiri jo kadalam ma do ere bina selako bal mami reyni ga ko misiri jo ba be mi hali munu be sidi o te misiri jo ba katado o ne ma fo ngoni mo min tunu na ko tay ala kamay ni mu dara kene ka ko o tay ala kamay ala kama bara be ngani yedila innamal a'mal binniyat bara be ngani yedila na bara mun keba ayaw janto ayra la surakati jariya ay kolonsi ay misru jo ay je aw ka du do ko yi ka du ka cangutu je yi ka du do ko yi ka dalam ni chama be jamana do ibe ma do e on fe ya du min babu la be kemebo du min be do bolo abe biduru do ere ka parcelle ya ta be yoro don abe papier de la bo ere makala ba de ngewele kana kunna nunu na jede dembe yoro do to fo ko ne re ko manyina yingo sinanga ta boy ne ni do mata ka yoro do joyi atala ka yoro be do bo eta do ki to nyana ma yadela ni sare to be kwa saya ko ni darsu teteme saya kan wallahi na da madin sarali to be boyire la kuma tay bulu fem shudali ma shitata to aina ni musa ay musa ku ay musa kasangi ay seli musa ka musa obana pe abe fo da ay shuta kana ay seli shuka ay shuka sangi ay tani shui nan sara kaburu do na mo gomu be juguni shui karsani karsadu ma shite bamba to foyi wajulu beti manenga ni wajulu ko bele ba o musa yere to go bori yere law kuma tay ka dugu kuluma kuma tay kay mi kuluma kuma tay ka duma kabini masa idem do keleno ki ka do ciblé koni sala ne be yandela emma bana ba to do dale do to sola amuso do keleno ka du papier do dugo wala saw kana fara chienka ni chien clara o be fara le ni yoro ka o be kale tay hali masa folo o butigi bi yere la nyina de no te muso bi ka saya fiyu no kelela ba ko ni laji sara dungo laji kan ni club o ko be sa ni laji sara dungo do ambe duni kla ni laji sara dungo do ni meketa ajati mena bay dum min che koroba be ya manjan am so koroba de be wallahi be taka kuy ni bana mi la taga sonja bi va e betade o bayira muso be ki la ke ko ki waju folo e kan ni kulo bo akoro ablay kunay ni tali manjande e ka ko glan sarakati jariya aya hakili to ala abeglu nante warti yala hani misri jome yoromi tani kadde meyi ni te kumbo ni ya fara nywanka kumba kelen solo tani kadde meyi ka faraka abe sarakati jariya na fara me misri jola ni ma dese ti ka war blay furaji senaw ti ka war duma ma fem be ala kama barala e ka wari kayala e ka herbala ita na faye jiyana ya ni ala ye joyi ka saraka bolin sumala kiyama ibn misa hal ne kunganga nyina maya peke saraka bola ya ni kasa arabu yini ndone ni tara arabu jamana fe ka
wallahi be daga bana yoro doyi ko doyi ni glan kay ya glala kama ay Hassan de ka Misiri la jabay ay munjo Casablanca Maroc Misiri ni ko tekele be ko jidi kono ibe Misiri kono nana inyabe ko jida dugumala ha ibe Misiri kono a yoro dobi inyabe ko jire la aw be sini la ko ji sanfé ko tekele be gere sanfé ko tekele be ko ji kono 2016 yi resel la kono Misiri ni bane ceni jo dolari wari mina amma be français journaliste na yini kesige mogo kani warta kani do Misiri lati ko ciyeni te ko jamana PDG esiga tina yigi yogo ko ciyeni ni wari mi duni na ni jamana dum bora kalama bina be uma ka cara de ay journaliste kayini ga ako français église bani mun jenna ne to wajme to ka basiliki bami jenna ko sanna na baka joni tuguni Notre Dame ko Notre Dame jora hakemina mbe fay ka tugu wari nyini kunu fonyi folo o ko fe mesoro ki jabi nan yala ka so jono wari de chara au baka wari do église la amanja mo chama nyi cheni takine de akoni ya jo kumina nsado me adaye mun fo ka ya jo ala de kama nan yimine ni dala kan ko ni aban tina jala ke wara dim Algérie Misiri ni jora wari mina ka chan wa sojan saba de be jiena sojan saba o sojan saba ni de ka jani jien so be so do kumina jo jida o sojan ya kumina ke klo kilin de katara sanfe klo kilin yoro ki kunjan tere ka fugla ne be bin ka boy kunna ni ko ibo la jefa mais amase ka réaliser a projet kumbe imama ke mais ambe wati mina jamjam numbe a folo be Dubai de no Burj Khalifa yi donc am ko Burj Dubai kada ka yoro ni reto ko Burj Dubai Burj Dubai mais tellement Dubai yere desera yoro ni finition Abu Dhabi du deme abe jamana bakelen sa mais état odo parce que Émirats composé do ni 7 états jamana denu ndo Bamako communiquer ne ka bona jamana do yere Dubai nuni Abu Dhabi nuni rasul khayma dugu denu ndo dugu bele bonte mais on wana wolonfla o de kra Émirati olu desera Abu Dhabi de ya deme o de kama o yefeni to da ko Burj Khalifa note Burj Dubai de o Burj Dubai de ka jani jin so bay no bora iflana mimbe o flem Makka abi fo mako saatu Makka ni be Makka yoro ni kunjan ibe Makka montru bay ni seni baka wole ki to yoro ibe je de lumière yala o koro hal ni maseli wole kame ibado ko seli wati sera e Makka tay asabana o de fle New York one word o ko yimu gushi 2001 no kunya gushi no klara ka siga ka tukoni o fana jiye so jambawi même ko be so jankilim be de laya saatu Makka mufle Makka na africain tara hejela ambe do sumi ambe do dami fe africain plus précisément ni malien tara al kaba do dami be nambe do afe o to de ko babu Malik Abdul Aziz masaken numfa o to dara damina o e porto numéro 1 malien be do di fe ka chaya i boto da fe ni kun jangoro be saatu Makai kene doron de be o so jambani al kaba misri ni noti so jamba étage ko dans plus de 40 étages kasigi nyon sanfé montru ba mi reba sanfé sanu ledu ayegi anansi ko ni afin be san afin be o mais hôtel de bas sanfé magasin baw de be dugum misiri fana bi ni dona misiri ko na kelema ko mi ba al kaba ere kuru kono mo be sel al kaba kono kuma mi nyebula wal kaba mi ko kelin de be hôtel ni misiri fana kono almaminte ya dama de ibaka sela al kabaire de me fe kam mo fi droni kuma bebe mun no fe dro ka fi nya dabo dron ki hakili daire même mo go be ro jumena ni so jamban war fen be sorala atebla mo ko poshi kono atebla keso kono a war fen be soro abeke kam makam misri de entretien ke ani Madina misri a war bebe tay o me o waru be taga misri na ka baraji di joma ufa ni so jamba ni yere ya sebene ba kandi
ko waqf Abdulaziz bin Abdurrahman Al Saudi ibo de sɛbɛnni a sanfɛ ko nin so jɔra ka kɛ waqfu ye masakɛ minnu bɛ yen olu fa an ye nin jɔ a ka kɛ waqfu ye ale de tɔgɔ la wari fɛn fɛn bɛ sɔrɔ so nin na a baraji ala k'a da ale ma yɔrɔ nin ye baraji ko ye sago barakɛla min bɛ alikaba la a ka ca dɛ kɛmɛ yiri ka don dɛ Madina misiri barakɛla min b'a la a ka ca dɛ yɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ ya misiri kɔnɔ fo nɔgɔ Madina misiri nɔgɔ sakaban ni ka saraka bɔra kalamani na i t'a ye Maka misiri ni ka saraka bɔra papier la misiri kɔnɔ i t'a ye Allahi i t'a ye o n'a kasa duman tɛ kelen ye o n'a kuranɛ arrangé cogo tɛ kelen ye hali aw bɛ alikaba munumunu na nettoyer kɛlaw b'aw nɔfɛ de aw bɛ alikaba munumunu na o fana bɛ munumunu na aw nɔfɛ u b'a ka alikaba kori u b'a ka nettoyer aw nɔfɛ kalamani i t'a ye nin yɔrɔ ka sanu sa wa ɲɛgɛn fɛnɛ yɔrɔ n'i ye ɲɛgɛn ko fɔ an fɛ yan i sigilen f'i bɛ ɲugun o ye farafinna ɲɛgɛn de n'o tɛ ninnu ka ɲɛgɛn ayi i bɛ fɛn bɛɛ ye ɲɛgɛn kɔnɔ fo banakɔtaa i t'a ye ɲɛ la i nun t'a kasa mɛ i ɲɛ t'a ye ka ɲɛgɛn kɛ étage ye ka jɔ ɲɔgɔn sanfɛ dugu jukɔrɔ o de ye Madina misiri ani Maka misiri mɛ an ka misiri ɲɛgɛnw lajɛ wallahi i bɛ don misiri dɔ ɲɛgɛn kɔnɔ i b'i ka guloki de biri i ɲɛda la fɔlɔ gazi kana na i kiri yanni ka bɔ wa an bɛɛ y'o kɛ laada ye ten o kan ka kɛ a banna misiri min ɲɛgɛn ka sanu a man ca dɛ gazi kabini i bɛ don tuma min na gazi de bɛ yen k'a bɛ ci e mago t'a la ne mago t'a la parce que farafinna yan ni fɛn fɛn kɛra public ye ko jamajɛ don o y'o tiɲɛni ye maa si mago t'a la o y'o tiɲɛni don o banna pewu fo n'a dira kelen ma sa o de b'aw ko n t'a mɛ jama ta ye nin a bɛ kun na ne ta tɛ ne fana a bɛ n kun na e ta tɛ maa si tɛ occupé a la o sarakati jara a y'a hakili to a la a ka waqfu kɛ ka caya ni tɛ don min i ka du ninnu tɛ i denw ni musow y'olu tila ka ban i ka misiri hali i den dɔrɔgu t'a la hali n'a ye dɔrɔgu se k'a da kɔnɔ ka gulɔ kɛ k'o kun a tɛ n'i jɔ selikɛlaw ma k'a ye bɔ n fa ka misiri kɔnɔ n bɛna feere a t'o kɛ abada o kɔrɔ misiri ni i ta di i ye madrasa min jɔ a la i ta o baraji b'i nɔfɛ fo ka taa se diɲɛ wuli a filanan o de ye aw ilmun yuntafa bihi walima dɔɔni min ni mɔgɔw b'u ko nafa n'a ye n'i ye kitabu caman bɔ a ka di dɛ i salen mɔgɔw bɛ to k'i ka kitabu lajɛ k'a kalan an karamɔgɔ minnu ye kitabu caman bɔ ni baraji bɛ ɲɔgɔn na sabu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim al-Jawziyyah ka taa bila an ka sisan karamɔgɔw la Muhammad Nasir Din Albani ale fatura 98 mais 99 ale fatura 99 ale ni Ibn Baz bɛ fatura waati kelen 99 Ibn Baz fana 99 Muhammad bin Salih Ibn Uthaymin o fatura 2001 ninnu ye kitabu min bɔ ninnu ye audio min distribué o ka risala min ka fara sayili mun bɛ diɲɛ na hali sini karamɔgɔ si tɛ yen k'i ka manhaju ye aqida ye manhaju salafu salih n'i bɛ fatuwa kɛ diinɛ kere ni da tɛ se ni mɔgɔ damadɔ tɔgɔ ma ala ye barika don ni mɔgɔ ninnu na an ka nin waati laban yɛrɛ la ne ma karamɔgɔ ye mun barikalen bɛ ka tɛmɛ ninnu kan Albani Ibn Baz Muhammad bin Salih Ibn Uthaymin aw ye tile jumɛn bɔli ye k'u bin ko mɔgɔ dɔ da ma se ninnu tɔgɔ ma nin ye kɔlɔkɔlɔ barika ye a dɔw yɛrɛ bɛ diplôme t'o bolo yɛrɛ Albani yɛrɛ t'a dɔn diplôme ye fɛn min ye mais hadisa karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye doctorat ta hadisa la f'u ka maga Albani ka kitabu la de walasa u ka doctorat ka signé ka d'o ma n'Ala ye barika don i la a ka di dɛ ninnu kɛra barikamaw de ye wa fo ka diɲɛ wuli u ye baara min kɛ u b'a ka baraji sɔrɔ salen kɔfɛ n'i ye nin mɛn i fana b'i jija k'i cɛsiri a ye Muhyiddin Nawawi lajɛ bani ne yɛrɛ ma keleya karamɔgɔ la ka tɛmɛ ale kan Muhyiddin Nawawi san 45 a y'o de ɲɛnamaya yɔrɔ maa caman bɛ kɛnɛ kɔni kan a ye si ka kɔrɔ n'a cɛ ye 45 a y'o de ɲɛnamaya o 45 a ye kitabu mun bɔ a y'a bɛɛ sɛbɛn o san 45 de kɔnɔ hali ni t'a ka kitabu bɛɛ dɔn Riyadi Salihin n ka b'o dilanbaga de ma Al-Majmu' o dilanbaga de ko don Al-Azkar o dilanbaga de ko don Sharhu Sahihu Muslim mun ye Muslim ka hadisa sharhu ni sharhu ma ka kundama bɔ o cɛ de ko don a sara ka si to san 45 de la
don kala ko ko ni aka kitabu boli kla ashiche ko bebe dongo do akumbi sigi ka kay fla de fa dongo do ay kitabu mumbo ana yeshini zoro ni kitabu kla shini nyoronche o bebe dongo do kay fla fali de aw me kulangalo rali bebe duru tigi do yan fe abale nyana kaka duguma je folo kuma te ka klebi a den flon te sonuma halisa ibali yodela ebe safu isa lengera ko mi falishu samana katala vili e ma foi to ko foi nada maden sara do mi mogo be nyina ko ko ika bara mi bi ko fe o de be mogo hakili jigela de no te isa do am ka shi ko ma nyeden ka sura me kle saba ko fe nam do ni ka du ko na kele me ko mi jana jama kaya mumba hakili to ila ika bara ni sara ka bara to ko fe masa mais ni sara ka sura ima foi ke abana ku nyon ti dafa ka sura mogo ma nyina kuma tan ka sisa sayo ku nyon kele we mogo hakili boli ko ali de ete do ka jana jame semeni kelen ko fe ba me ka sara ba foi beta fuli ni tari jo ka du dala o muso o dem munu nanali muso de menye ji chela ibolu yele kam me turuni anu ka boli dem semu be timini baromi na dala rebe siga dula o ebo dem yere de yini ga kuma ga karsa ga bani garo de ko yangu an yere de fa kun wasro nyina na fa ko amena o be timini de do soro fa ma nyima ga kere la ku ali shu dale sa ko mo be yina ko shu dale to bi garo be yina shu ibe sayer flyer sabo ya mele amekla kashida bi tuyi ka soko ibe kashida ibe musokoroba chesir lendo nali yoro musokoroba jijale me kare be kono ibe musokoroba chesir lendo nali al sabe ni kashila ni kashima se bayiti no ko anga kulo joli barama jumele sigitala abana domini ko de bina damene sisa ni kashi sera bayiti sa otmana domini ko de bina jana jako bana wa be do de fare ga du suka shikale ibe shu kashila tobili ko musaka o de be klaka daika wallahi furusiri musaka kan no gombi bamokoya katime jana jam musaka ka ase furusiri dongele ni dongela ba ko shika da bana me jana jam ko ngongele dongo do ibe faali la ka dugo dongo do barama baskile don kala delire dongo do saya de ka ke ale kono be fatuko ay do kala delire one ma nyuma ngewla e dale me kaburu kono ibe meleke o boloyi enturu ka soirla e ka dimba ya nyina ni ko amena nima barani manke ngodi tachiyi khasra dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin ki tachiyi dina ki tachiyi kiyama ko tachiyi timu ko fe odi sofla tachiyi alakan kishi ka boma asabana na laba awwaladun salih yad'u la ni saraka dinma to ka duoki o kadide ina fanfle kene mi kan ni kene ni sigili amena dukono mo kon numbulu de ay wajulu kala wali ay karsa wali ay wajulu kala wali ay ni masaka de man suy ko be wajulu kala sigi ko ti wajulu kala sigi e masaka de man suy ko yere bulu lan nan fulu te ke sarakati ka dima atagaide namba ka uladi hala nyere bala de ikanga fen gala ingika kala ki to nyama yalla note ni sara mogo be giri cinye de nofe wallahi kanyina ere shu ko kaburu kono ko ka sarakati boyi fa ka sara cinye klale ka ba den juma be songa mishi songo bo ni yoro la tuko fa ka cinye klali abe be na million fla ma doki kanto ko yo am fe ka mishi sane ango ka sarakati e fai do ko an ko ni ka wari kapna man ka wardi ya ubana boy kapna man ta dia ne tabana din sebelama isara ka din sebelama mi tuwe ko de yoro kabine masa ibi ki den do la ko shi ko te voyinya ni misri la tate ate voyinya be kram go de no fe ayo ya be kuranela ibugo muna ko shire isalim ko yina budela o de be mo go wole ka wajulu ke isalim ko o de be sarakati bo o de be do oke no te ku nyambe munu na olu bana olu nyina ne ko amena idemi be ni ba saboti dongodu o de hakili be tuila o demisanu ban fe o kuma te o bolde on sisana no ambe do o buye bolde nun chaman chesir lin buka kalan wati be university mo ko ban wali kata conference la kren la medicine wati be u fa yu don muna ani wajuro ka janwana de u don na de o ka ke kadri badoyi me o madu abadali qur'an sura o ko donde men nun du to kolila
kalanke doni wallahi a dɔw y'u to kulu sanfɛ ka kuranɛ durusi n'i y'a dɔn kuranɛ kalankan mɛn e t'a miiri fiyewu ko nin ye ɔkɔliden ye i t'a miiri ka don ɔkɔli la o de kama ɔkɔli ti kafiriya kalan ye an ka mɔgɔkɔrɔw tun bɛ nin fɔ kunun tiɲɛ t'a la koyi an bɛ hakɛto ɲini u fɛ ala ma kanda ko ye kafirikan ye dɛ faransɛ tɛ kafirikan ye anglais tɛ kafirikan ye allemand tɛ kafirikan ye arabukan yɛrɛ fana tɛ silamɛkan ye dɛ ayi dɛ aha kuranɛ kan bɛ arabuw ta bɛ yen kuranɛ kan de ye silamɛkan ye nka arabuw ta nin tɛ silamɛkan ye dɛ o fana kafiriw bɛ yen o camanba bɛ yen ɛ ni arabu bɛɛ tun ye silamɛ ye ala kɛra ma ci olu de ma sallallahu alaihi wasallam wa bi yɛrɛ ka silamɛya da k'a kan tigɛ kana ɲini yɔrɔ la dɛ arabuw do ni t'o dɔn b'o f'i ye dɛ ni arabuw kun tilenna ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye wallahi kafiriw bɛ ka ɲɛdɔnna fɛn fɛn kɛ ayiwa silamɛw la a kun tɛ kɛ mais arabuw de ye sira d'u ma ni kafiriw ja fariyara silamɛw ni kafiriw ja fariyara o b'a yira k'a fɔ ni ɔkɔliden ninnu a ye duwawu k'u ye ni e olu la gosi ko ne ye do ɔkɔli de la e k'e ka fini lajɛ bɛ yɔrɔ maliyɛn bɛ se sabotage la e k'e ka kulusi lajɛ la bɛ e k'e ka kuloki lajɛ e bɛ mun fugulan dɔnna ye ko cɛkɔrɔba hali aw ka alimami bɛ ta ni ɲɔgɔnna don wa b'o la gosi de daminɛ n'a kɛra musomanin ye sa i bɛ sabote ye ne ko k'e to bɔrɔ nin kɔnɔ cɛ jumɛn bɛna ɲɛbɔ e fɛ de e bolo e bɛ furu k'i to nin kɔnɔ wa i sabali i bɛ k'i ka sange e sabali i bɛ k'i don bɔrɔ kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ nin ja i ta n'i ye diinɛ minɛ anw fɛ yan i bɛ fɛn bɛɛ y'i ɲɛ la fɔ hɛrɛ a cɛman fara muso kan i bɛ lagosi cogo min i bɛ lagosi ten olu ka to lagosi la toujours diinɛ b'u bolo ka tila ka ala ko minɛ an bɛ dugawu k'a ye ka foli lase aw ma wa banbatɔ de fa tɔlen kɔfɛ aw de ka o kuma n'o baara o de bɛ se su ma Allahumma rabbi ala k'o kɛ a laban ye mun ye sa su ye dɔ kɛ nɛnɛ yɛrɛ fana bɛ ka jigin o de ye aw minnu yɛrɛ ye su kɔmaa ye aw fana bɛ baara min kɛ o belebele ye duwawu de ye dɛ a kana tigɛ duwawu la dɛ kabini aw ka mɔgɔ bɛ fatu a ye duwawu kɛ fo ka taa saya se yɛrɛ ma a ye duwawu kɛ dɛ aha a ye duwawu kɛ kabini sa don fo ka saya se yɛrɛ ma i fa i ba i cɛ i muso i den hali i teri ni hakili jiginna a la ala yafa ma ala hinɛ ala ala karisa bɛ ko to dɛ o duwawu bɛ cɛ sauver kaburu kɔnɔ walima muso i n'a fɔ ni maa bɛ fɛ ka to ji la n'i ye fɛn dɔ d'a ma ka k'o minɛ o mana kɛ fɛn o fɛn ye a b'o minɛ walasa ka sauver e duwawu ka di su ye dɛ a kana ɲinɛ aw ka suw kɔ dɛ a filanan sarakati a ye saraka bɔ aw ka su ye waati bɛɛ tile sabaw tile wolonwulaw tile 40 kana da o dɔrɔn ma dɛ n'i ye saraka bɔ o la bila i kun na ko saraka bɔ don wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin ye mais ka saraka kɛ tile 3 ni 40 ni 7 dama ye aw y'o ye min a y'o ye min o tile 3 tile 7 tile 40 o saraka bɔ yɛrɛ kɛra ambiance de y'an fɛ yan sisan a kɛra ambiance de ni se bɛ mɔgɔ fɛn fɛn o ka tile 40 sarakati bɔ n'i taara yen i hakili bɛ jigin fɛn bɛɛ la fo saya an bɛ basi baw siri ka na ni fauteuil baw k'o sigi basi kɔrɔ ka misiw faa ka sagaw faa o da dibe la o furulama ka na n'o ye maa minnu bɛ yen don o don u bɛ se ka sogo ɲimi u ka so dɛ sogo nin bɛ tila ka don olu de ma mais maa minnu tɛ sogo ɲimi ni san tɛ n'olu y'u gɛrɛ u b'olu de kɛ ɛ gɛrɛbu kɛlen k'i gɛrɛ n'i ka palani ye patron ma tila sogo ɲimi na fɔlɔ u b'u ye ka jama i kunna e ta ka bɔ yen mɔgɔw ma tila dumuni na fɔlɔ ala ye minnu kɛ olu ye sagaw de ye ɛ boyi mɔgɔw ma tila fɔlɔ olu minnu tɛ sogo y'u ɲɛ la ni san tɛ olu de bɛ gɛn e filɛ k'a di minnu ma olu e ka sogo yɛrɛ hinɛ b'olu la olu y'i ɲɔgɔn patron de ye hali ni e ka sogo tɛ olu bɛ sogo sɔrɔ n'i bɛ fɛ i ka saraka k'i mansa sɔrɔ a di mɔgɔ ma maa min ye dɛsɛbaatɔ ye a t'a ɲɛ a t'a kɔ ta sarakati d'o ma hali ni ma tobi a sogo kɛnɛ d'a ma a sumajalan d'a ma wari dɔ d'a kan dɔrɔn hali ni ma fɛn fa ye e ŋani ye ala ka nin si fa ma a bɛ s'a ma o yɛrɛ de ka teli ka tɛmɛ aw bɛ ka festival min kɛ nin ye alors tellement Bamakɔ ka yɛrɛ ka teli sa jɛnajɛkɛyɔrɔw la a saraka ko yɛrɛ bɛ ka teliya ko n'aw ma perese an bɛna saraka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tile 3 tile 7 tile 40 n'aw ma perese k'an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o t'a kɛlɛ tile 50 ye sa wa a tile 3 n'a 7 n'a 40 k'an b'a bɛɛ da ɲɔgɔn kan ko ni mun bɛ se k'a kɔnɔ o k'a kɔnɔ ni mun peresera an yafara i ma wa n'o don saraka banna o y'o bannen dɛ denw bɛ mun fɔ aw ye o kana aw nɛgɛn dɛ a ye saraka wɛrɛ bɔ fa ye a ka bɔ aw ba ye tile 1 saraka tɛ su bɔ dɛ
tile kelen saraka bɛ maa bɔ wa tile kelen dumuni bɛ yɛrɛ bɔ k'i to ɲɛnamaya la n'aw ma peresa an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan en gros a tile 3 a tile 7 a tile 40 n'aw ma peresa an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan o bɛɛ mana kɛ ɲɔgɔn kan tellement an ka teli an tɛ dɔ wɛrɛ bɔ tuguni dɔw ka saraka wɛrɛ b'u ka mɔgɔ ye fo san i m'a ye olu bɛ ka sanga wuli an fɛ yan sisan san ni san de saraka bɛ ka bɔ k'an ka suw ka san yɛlɛma saraka ti bɔ o kɔrɔ tile 3 banna 7 banna 40 banna a kɛra san yɛlɛma ye wa fo san wɛrɛ saraka wɛrɛ tɛ bɔ suw ye n'a ko bila o tɛ taa sira ɲuman ye taasira jumɛn ka ɲi saraka bɔ i ka su ye don o don a mago b'a misalala e fa b'i bolo so kɔnɔ a ɲɛnama e ka dumuni tigɛ o la fo tile 3 walima tile 3 kɔfɛ i ye dumuni wɛrɛ tigɛ a la fo tile 7 hali ni cɛkɔrɔbaw ko n tɛ dumuni kɛ bi ko ayi bɔ sabali fo tile 7 ka se ɔ tile 7 tɛmɛlen i ka dumuni tigɛ a la tuguni fo 40 o bɛ kɔ a fɛ a bila i kun na i fa dan bɛ kaburu kɔnɔ cogo min a ɲɛnama mago bɛ balo la cogo min a su fana mago b'i ka sarakati la ten mais e b'o tigɛ o la fo san ni san ni san tɛ e tɛ saraka aw jɔ t'a la dɛ o de kama ne y'a f'i ye kuma daminɛ na n ko saraka min ka ɲi ni saraka bɛɛ ye i y'a mɛn i ɲinɛna ma ɲinɛ dɛ kɔlɔn sen dɔrɔn forage dɔ se yen bololakɔlɔn dɔ se i ba ye o se i fa ye i ko o ji to mɔgɔw bolo mɔgɔw k'o ta mɔgɔw b'o tali fɛn fɛn kɛ ala k'o baraji di fa ma a banna hali ni ɲinɛna waati wɛrɛ saraka bɔ kɔ ji bɛ yen kaba mɔgɔw b'o k'o ta a ye sarakati bɔ a ka dugawu kɛ a sabanan a y'aw mansa ka juru ɲini a ka sara fɛ juru ye 2 ye ala ka juru ani mɔgɔw ka juru yanni mansa ka fatu ni wali juru min b'a la yan'aw ka tiɲɛ tila a ye juru de sara tiɲɛ tila aya nana suratu nisa'i de la yanni tiɲɛ ka tila ala y'a fɔ dɛ min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn yan'aw k'aw bolo maga banbaatɔ ka tiɲɛ na ala ko k'a ye testament min bila n'o ye wasiya ye a y'o de bɔ a la fɔlɔ aw daynin walima juru a sara ka juru min to a la a y'o sara n'o banna a bɛ sɔrɔ ka tiɲɛ fila n'aw mansa fatura ka sɔrɔ a kunfan bɛ juru la hali n'a ka du de bɛ taa o kunkɔrɔ a ye du nin feere aw ka mansa ka juru sara n'aw ma sɔn ka du feere mɔgɔ dɔ k'i présenté k'ale b'a sara dɛ mais a kana fɔ ko juru t'aw la a b'aw fa la dɛ o man ɲi dɛ juru t'an na ban b'a la ayi ni fa tɛ yen kaban jɔn de b'a remplacer e tɛ yan i b'a fɔ ne fa kɔni sara mais a ka juru bɛ ne de la wala i fa bɛ lafiya sɔrɔ kaburu kɔnɔ n'i ba don a bɛ lafiya sɔrɔ e ka juru sara i sera k'a sara sa i ma se k'a sara e ka responsabilité assumée o ye mɔgɔw ka juru ye n'ala ka juru fana b'a la a y'o fana sara dɛ ala ka juru belebele ye sun ye n'o y'a sɔrɔ a bɛ fatu waati min sun juru b'a la a y'a ka sun juru sara n'o y'a sɔrɔ yan'a ka fatu a kun y'i dafalen hijɛ la n'i ye se sɔrɔ ta hijɛ nɔ la hali n'a ma dafalen n'o y'a sɔrɔ a ma hijɛ ta hijɛ fa nɔ la i ka hijɛ ba nɔ la ni sun don i ka sun dɔnnikɛla dɔ y'a yira ko ni sun in gɛlɛyara i bɛ se ka a fidiya bɔ mais i bɛ sunnama de kɛ fɔlɔ dɛ su fana ka sun jurulama a ma faamu an fɛ yan dɛ i ba walima i fa sunkalo daminɛ a ye tile 2 tile 3 sun a banana o bana kelen continuera a la fo ka taa se saya ma o sunkalo tɔ juru t'a la dɛ o tɛ sara dɛ parce que a ma kɛnɛya voilà Allah ta'ala ko de ko ni maa min kɛnɛya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ni mangene di walima ni bɛ taama sira la k'i ka waati wɛrɛ lajɛ ale ma waati wɛrɛ sɔrɔ a fatura o kɔrɔ juru t'a la mais n'o y'a sɔrɔ salon na sini sunkalo juru de b'a la a kɛnɛyara yanni salon t'a ci ale ye salon ta de sun salon na sini juru gulonnen tora yanni ɲinan ta ci a fatura o kɔrɔ sun juru b'a la dɛ a salen kɔfɛ a bɛ juru min sara voilà parce que a kun kɛnɛyara a ma sara de o tuma sun juru o fana bɛ sara an bɛ mun kɛ k'a laban sira kun bɛ aw mansa ni mɔgɔ fɛn fɛn cɛ aw ka continuer n'o sira ye o ye balimaya sira ye o ye teriya sira ye o ye sigiɲɔgɔnya ɲuman ye o ye baara ɲɔgɔnya ye i fa ni mɔgɔ fɛn fɛn kun ka di i fa salen i fana n'o ka diya dɛ i ba ni mɔgɔ fɛn fɛn kun ka di i ba salen i fana n'o ka diya dɛ o diya ka kɛ ala de kama an b'o de f'i ye dɛ ka d'a kan ala ko kuranɛ kɔnɔ al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin ko terimaw bɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye kiyama fo minnu ka teriya sigira ala ɲɛsira ɲɛ kan Allahumma rabbi ala kan ta ko ɲɔgɔn ye i fa teriw i ba teriw i cɛ teriw i muso teriw e ma ye an ba Khadija fatura ka waati jan kɛ ala kira ma ɲin'a kɔ
kira ma ina ba Khadija ko de fo ka saya se kira ma ina hal ni kira yi sagabri fa saga kama ba di cide ma ko ka ta di Khadija ka de mayala buran bonya kira fana tana yin sisa se buran bonya amma ko ta ni do rebe fe ki do yo be boy dem so de no asa se ki do ya directement abini do ya indirectement nata sharia yi buran bonya fo de aya buran bonya rali sungolo la sugoro dimi ko meke mo ko baka dabla don don mai woy karam go ni gali dam ko buran sungoro ni kesi ke sharia do est ce que be hadisa la ni woni ni gali dam ne to do dabla to de asile fene bino jabi de kate hadisa la kana girin ka jabi tende voilà parce que dina koni abete kitabu kono de adamadiya tobiya ni mo don ni take dina kiri damay kabe kitabu kono e be fili de parce que anga société mo ko be réalité do la o te kitabu kono de fi ka société fene doniya de an fe ya buran bonya ye wajibi mami ya demso de ma e sungolo kono klu dure be de se kata do ma klota e demso de wa mi klu duru di ni ga demso la mo ko onugu ko nya e ka nyebo ve ko furu sungolo kono e ka dese kata ni sugoro klota ndamai kesi go be hadisa kono walma kulo dure ka desa hali sugoro boro kele ena la chew mando way buram sugoro boro kele amano wala na seti yede amba fa bina mena sebi hali boro kele ka do way muso fala aka do way muso ba ala kra fle ka saga kamani takata di amba Khadija ma asomo gon wasro Khadija te nyama ya la sa hali Khadija bal mamso do kumei na kuna na bo ala kra ya to ko hala nana na bo ala ka chide sallallahu alaihi wasallam amma ngani Khadija mangam bolin na yi to kana maka foleke kira bi to kono na bala mine ba ko Khadija kasoro kira ba do ko Khadija fatwa me ba fo musoni mangama ko Khadija me ko fa ba ko Allahumma hala Khadija te haladu kadaka Khadija fatwa mena nunu ga furu Khadija wali ya furu kelin keliti bu ban jela ce chamon be ayi ba muso furu makale muso doni fatwa asa sirana ana musoni kunjara chugoni eska lebina muso wera soro ani doni fene be ani doni ga jiya nyogona bi se kakera furuke hal na ma doni ga jiya bo furuke ala kama ka baraji soro muso tigi baraji ka boni che ganai muso fene ki banka furu kale che folo ko fatura ale no kun gadi chugoni o sara eska lebina che wera soro ale no ka jiya ina fa che folo akagele meme mu fi na furu muso min be furu la be baraji min soro ka boni muso kana ka bonai ko al no be kalli man yakara kili ni mecce la domina o baraji yoro yeje nata nga furu ko ni mandi ambe ba kala me ambe sabani nyon ko de ala kam cebe dotu e fene be dotu o de kam abi tana yi mene o me na fore ka jia de soro e ka furu la 100% e be sache gana yala wal me be samso gana yala o te ka tun ala kare ni misalari irano sallallahu alaihi wasallam o no furu de kera ka banza o dumambani ni chana na fatu musote nyina ko foka se muso ka sayama wati ba be saraka bo achei wati ba be do kai o no furu de kera ka ba chefana tinyina musoko wati ba be saraka ti bo muso shui wati ba be do kai parce que muso taraka le tui tellement furu ka nanga bi furu marala no be sura ko no rekama karamo do ko ni jinya furu bi la malaji ka ceni muso bo ɲɔgɔn ka kalo kelen dɔrɔn ka furu ninnu sa an bɛ furu minnu sisan k'a bɛɛ sa kalo kelen kɔfɛ ka cɛw ni musow ɲininka ko yala aw bɛ segin a ka kɔrɔlenw ma wa walima an ka kura ɲini ka d'aw ma k'a bɛɛ b'a fɔ k'a ye kura ɲini ne ye ne tɛ n ka kɔrɔlen fɛ tuguni a ye kura ɲini ye dɛ ne ka kɔrɔlen mun d'an kan ne tɛ segin o ma tuguni cɛ t'a ka muso tanu muso fana tɛ cɛ tanu ni furu b'o cogo kɔnɔna o tɔ ma kɛ ala minɛ ye sa o ka ala minɛ yana sa jonti an bɛ kuma sonsoro ye waati ye dɔɔnin kɛ su mana janfa a b'an ka cɛkɔrɔbaw degun a ma ɲini ala fɛ an ye mun fɔ ala ka faamuya d'an ma kuma yɛrɛ ti caman ba nin fitinin min bɛ fɔ dɔrɔn a ka faamu baara ka kɛ n'a ye n'o kɛra ka bɔ dɔrɔn ko bɛɛ ɲaami kɛnɛ min y'an sigi yan o de y'an ka musokɔrɔba an bɛ dugawu k'a ye ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ nɛ ma ala ka fara jɔnɲumanw kan a taara ka denbaya min to ala k'o mɛn sarakati bɔ a la a kɔfɛ ala k'o mɛn dugawu la a kɔfɛ an minnu fana farala denbaya kan ka nin kɛnɛ nin sigi an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw ka ɲuman mizani giriya a la ala ka nin kɛ dalu y'an bɛɛ ka sini ala k'a kɛ dalu y'an ye sini ala kana kɛ dalu y'an kan
amayna ala fe jannatul firdausi kadani karan karan yala ala kara fesigi sallallahu alaihi wasallam amayna ala fe ala kan garjiga dola وما ذلك على الله بعزيز وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمبي أنكرموفو أستاذ والإمام عبد الله كويتا. Nama faka fauna kuita akmana peno kan pishuina no saraka tutare aya fo wale yere ba wale kadaga misiri anga misiri furajum flanga misiri kono mesiga kan furajum flanga misiri kono almamu ma fo ko ngafare nga sababu ye kuitali Ustaz Abdoulaye Koita ama fo ni kene ga ka ba kalama ni ya be mo la shuku ga ka yere bala ka keni domina ne be wuli ga sama ngo furajum ko ba nga misiri la Abu Hamza furaji tembulo nga mela ruta ni ya so matima wa makile nani bo ay furaji so ay mwele ka foya ako konye furaji la rusoro ko akombe kele ndawma almamu biya Ustaz Abdoulaye Koita amba fo kenenka hali shini mo be jita misirina aswa unyoy Koita ayake min kama alaka baraji dama ay min fo kenenka wa balaka waliya ayo de fawina afana ka jida ko ke ame korfodi imam Musa Silima aka do ke ga jama kunte inshallah anga onura Musa Jara ale fana ba afia afana ka furaji be ane aga furaji flane ale fana de nisi aw ale de nisi onura Musa Jara al nasra abe pana ni wati na sisa imam Musa Tele korfo bi buru wi do ke alhamdulillah rabbil alamin ame ala fuka ala wali mondo ko fe anga wadi bu kala fu no yana kan mo ke Sheikh Abdoulaye Koita ka fo kosoro ka wali mondo das pour motiver aka kefri da na wile wakati kana mfano wadi la abadari amela de shi kun da lajan ala ko dana ina ala ko dana akan da yin ala ko sabata dilla sadu ala kamera sebab motiver di para menuju musabah kun ala ka kina sama maka gomna kun musabah ana sudah ini Orang pura-pura anga segera ini dengan orang tu faham bela ini anga mengubahkan semua ini anga kamu bela ini anga kamu anga kamu nak anga kamu terus anga kamu bas du anga bukan anga du anga saya ini semua anga tu telefon anga kamu bela ya anga tu anga anga di إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد